کے اندر یا اس جگہ پر خدا خود موجود ہوتا ہے؟ آج یہ بڑا لڈو بن دے ہو کر دے تے چھولے والے نہیں کر دے وہ بھائی خون نہیں بہایا گیا قربانی نہیں ہوئے ہے جی تو ایک لگتا ہے کہ رب نو اسا ٹرکا دیتا ہے آلوہاں تے اسی ٹرکا دیتا ہے چھولیاں تے کی خیال ہے رب تے ککڑی کھانا چاہتا ہے کیا خداوند کی عظیم جلالی فتح مند یسوع نام میں آپ سبوں کو سلام پہنچے سبوں کو سلام پہنچے ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہم کلام سنیں گے اور ذرا چوکنے رہیں گے کیونکہ پرستش کے دورانیہ ہم بہت زیادہ ہوشیار اور بیدار رہتے ہیں لیکن جب کلام سنایا جاتا ہے یا جب کلام ہوتا ہے تو پھر جو ہے ہم سست ہو جاتے ہیں سست اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ابلیس کبھی نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے کلام کو اپنے اندر آنے دیں کیونکہ جب خدا کا کلام ہمارے اندر آتا ہے تو ابلیس کی چلاکیاں ابلیس کی مکاریاں ابلیس کے ہیلے ابلیس کے ہتھکنڈے ابلیس کے جوئے ابلیس کے بندر جو ہمارے گھروں کے اندر راج کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں آمین سو میرے عزیزو بڑے غور سے ہم خدا کے کلام کو سنیں اور سمجھیں گے کیونکہ خدا کا کلام جو ہے اس ہی کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگیوں کے اندر شفا کو رسیو کرتے ہیں آمین بائبل مقدس میں لکھا وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر قوموں اور امتوں کو کیا دیتا ہے شفا دیتا ہے اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے ہر ایک بات سے زیادہ افضل اور معتبر اس نے اپنے کلام کو اگر آج آپ اس کے کلام کو سنا کریں گے یا جب پیش کیا جاتا ہے اگنور کریں گے تو یاد رکھیں کہ اگر خدا کے کلام کو آج آپ رد کرتے ہیں تو خدا آپ کو بھی رد کر دیتا ہے آمین سو آپ سے گزارش ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے خدا کے کلام کو سنیں اور سمجھیں گے آمین سو بائبل مقدس میں سے آج دوبارہ مطالعہ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم سیکھیں گے جی بھائی پڑھیے گا زبور کی کتاب اس کا 50واں زبور اور اس کی آخری 23ویں آیت کا مطالعہ کریں گے جی پڑھیے خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے جی جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے بائبل مقدس میں یہاں پر لکھا ہے جو کوئی شکر گزاری کی کیا کرتا ہے قربانی جو کوئی شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا وہ ہے میری کیا کرتا ہے خدا کہتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے وہ میری تعریف کرتا ہے وہ میری شکر گزاری جو گزرانتا ہے وہ میرے نام کی مدد سرائی کرتا ہے جو کوئی شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ کیا کرتا ہے میری تمجید کرتا ہے آگے بڑھیے اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع جو ہمارے لیے اس جہان پر آئے اور خداوند یسوع جو صلیب پر ہوئے آمین کس کس کا ایمان ہے کہ یسوع مسیح صلیب پہ چڑھے سب کا ایمان ہے نا آمین یسوع مسیح جو ہمارے لیے صلیب پر ہوا میں کوشش کروں گا 20 منٹ صرف آپ سے لوں تو 20 منٹ کے اندر میں درخواست گزار ہوں کہ بڑے دھیان سے خدا کے کلام کو سنیں گا آمین خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر ہوئے صلیب پر اس نے قربانی دی اور صلیب پر اس نے کیا دیا فدیہ دیا میری اور آپ کی جان کے لیے اس نے کیا دیا فدیہ دیا میرے عزیزو اس آیت میں لکھا جو کوئی شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے میرے عزیزو اگر قربانی کا لفظ دیکھیں تو قربانی کا کیا مطلب ہے کوئی بتا سکتا ہے قربانی کا کیا مطلب ہے کوئی بتا سکتا ہے اپنے آپ کو ذبح کرنا اچھا چلے ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے کوئی اور بتا سکتا ہے قربانی کا کیا مطلب ہے قربانی کا مطلب یہ ہے اصلاحی اور تشریحی معنوں میں قربانی وہ قربانی مانی جاتی ہے جس کے اندر کسی جانور کا کسی مینڈے کا کسی بیل کا خون بہایا جائے اسے قربانی کہا جاتا ہے آمین اسے قربانی کہا جاتا ہے اب یہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے جو کوئی شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے یعنی شکر گزاری کے طور پر اگر کوئی بیل یا کوئی مینڈا یا کوئی بچڑا قربان کرتا ہے تو وہ میری کیا کرتا ہے تمجید کرتا ہے میرے عزیزو کیا ہم قربانی دیتے ہیں خدا کے ظلم دیتے کہ نہیں دیتے بھائی دیتے کہ نہیں دیتے بولیے نا دیتے ہیں نا قربانی کے نہیں دیتے کیسے دیتے ہیں کتنے خون بھرنے ہیں
मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको साबित करता चलूं कि हम कुर्बानी देते हैं और हम खून भी बहाते हैं। जब हम खुदा की हजूरी में हम कहते हैं कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਿਕਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਕੀ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? खून। जब उसकी गर्दन पे छुरी चलाई जाती है तो उसमें खून निकलता है, और जब उसमें खून निकलता है तो एक चल में हमारी कुर्बानी अदा हो रही होती है। आमीन 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 आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा उस कुर्बानी को पसंद करता है जिसके अंदर किसी मेंढे, किसी बर्रे, किसी मुर्गी का खून बहाया जाता है। एक्चुअल में वही कुर्बानी कुर्बानी कहलाती है। आमीन। वही कुर्बानी कुर्बानी कहलाती है जिसके अंदर एक्चुअल मायनों में खून बहाया जाए और वो कुर्बानी ठहराती है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम कहता है कि जो कोई शुक्र गुजारी की कुर्बानी गुजराता है वो मेरी तमजीद करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, क्या वो जो चिकन बिरयानी खुदा की हज़ूरी में लाते हैं वो तो तमजीद कर देते, आलू वाले नहीं कर दे, ते छोले वाले नहीं कर दे? वो भाई खून नहीं बहाया गया, कुर्बानी नहीं होए है जी। तो एक लगता है कि रब नूं असां टरका दिता आलूआं ते, असीं टरका दिता छोलियां ते। की ख्याल है? रब ते कुकड़ी खाना चाहता है। क्या ख्याल है भाई? हाँ जी, खाना चाहता कि नहीं? है जी। क्यों भाई बेटा, गल को समझ पा रही है? हाँ जी। जी भाई। खुदा क्या खाना चाहता है? खुदा चाहता है कि जब तुम मेरे हजूर आओ, शुक्र गुजारी की कुर्बानी लाओ, तो क्या करो, उसके अंदर चिकन वाली बिरयानी होनी चाहिए, ना कि उसके अंदर आलू वाली हो, ना कि उसके अंदर छोले वाली हो। क्या ख्याल है कि नहीं भाई जी? की ख्याल है? खुदा चाहता है कि जो कुर्बानी खुदा मांगता है, जो कोई शुक्र गुजारी की कुर्बानी गुजराता है, वो मेरी तवजीद करता है। लेकिन वो कुर्बानी कैसी चाहता है? कुर्बानी ऐसी चाहता है जिसके अंदर खून बहाने के बाद वो कुर्बानी खुदा की हजूरी में पेश की जाती है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदा यीशु मसीह जो सलीब पर मुआ, जिसने अपना खून बहाकर तमाम मेंढे बछड़ों की कुर्बानी को हमसे दूर कर दिया, क्या उसके बावजूद, उसके बाद भी खुदा कुर्बानी मांगता है? क्या ख्याल है जी? उसके बाद भी मांगता है कि नहीं मांगता? हाँ जी, मांगता कि नहीं मांगता? हाँ भाई, मांगता कि नहीं मांगता? उसके बावजूद खुदा कुर्बानी मांगता कि नहीं मांगता? भाई जी जरा रहनुमाई फरमाते रहो। है जी, मांगता है कि नहीं मांगता? अगर वो मांगता है तो फिर यीशु मसीह की उस कुर्बानी का मकसद तो फात हो गया। क्यों भाई जी? अगर यीशु मसीह उस कुर्बानी के बाद जो यीशु मसीह की हुई है, उसके बाद अगर खुदा कुर्बानी मांगता है, तो फिर वो यीशु मसीह की जो कुर्बानी है, जो तमाम बर्रे, मेंढे, बछड़ों और छतरों के खून से उत्तम है, जो उनके सारे फिदिये को खत्म करता है और अपना अपनी फिदिया देकर तमाम बर्रे, मेंढे और बछड़ों को हमसे दूर कर देता है। आमीन आमीन। तो जब उसने तमाम बर्रे, मेंढे और बछड़े अलग कर दिए, हमसे जुदा कर दिए, तो क्या ख्याल है, उसके बावजूद भी खुदा मांगता है कुर्बानी? हाँ जी, मांगता है कि नहीं मांगता? भाई उसने बर्रे, मेंढे, बछड़े, बकरे जुदा किए हैं, दूर किए हैं, मुर्गी तो नहीं की ना की थी। हाँ जी, मुर्गी भी कर देती है कि नहीं की थी? हाँ जी, कर देती है। हाँ जी, मैं सुनिया मुर्गी उन्हें कर दी थी दूर के नहीं? कर देती है जी, कर दी है। तो फिर जब उसने मुर्गी भी छोटी तो दूर कर देती है, बकरे, मेंढे, बछड़े दूर कर दिए हैं, तो फिर हम खुदा के हजूर शुक्रगुजारी के तौर पर जो बिरयानी लेकर आते हैं, जो देग लेकर आते हैं, और कुकड़ी क्यों पा के ले आने हैं? हाँ जी, कुकड़ी क्यों पा के ले आने हैं भाई? फिर आलू दे दो भाई। जब कुर्बानी यीशु ने दे दी है सलीब पर, तो फिर उसमें चिकन डालने की क्या जरूरत है? मैं अक्सर ये बात करता हूँ, जेड़े चरते पादरी जी करते ना बिरयानी खान दे, चिकन बिरयानी, वो कहता जी यीशु ने चिकन बिरयानी बड़ी पसंद है जी।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਆਲੂ ਔਰ ਛੋਲੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯਸੂ ਛੋਲੇ ਔਰ ਆਲੂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਿਕਨ ਵੀ ਲੈ ਆਓ। है कि नहीं ऐसा? लेकिन मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि जब यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर कुर्बानी दे दी, तो फिर उसको शुक्रगुजारियां देने का कॉन्सेप्ट कहाँ रहा कि नहीं रहा? उसको शुक्रगुजारियां देने का कॉन्सेप्ट रहा या नहीं रहा? करने का रहा कॉन्सेप्ट या नहीं रहा? क्या ख्याल है भाई? शुक्रगुजारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना। तो शुक्रगुजारी जो करनी चाहिए वो कैसे करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ तो लिखा है कि जो कोई शुक्रगुजारी की कुर्बानी लाता है वो खुदावंद की तमजीद करता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर रुकने की जरूरत है, यहाँ पर ठहराव की जरूरत है कि जब खुदावंद ने अपने इकलौते बेटे को सलीब पर दे दिया और कुर्बान कर दिया, तो फिर उसके बाद शुक्रगुजारी की कौन सी कुर्बानियां हैं जो वो हमसे चाहता है, जिससे उसकी तमजीद होती है? मेरे अज़ीज़ों, शुक्रगुजारी करने के बहुत से तरीकेकार हैं। जरा गौर से सुनिएगा, शुक्रगुजारी करने के बहुत से तरीकेकार हैं। जरूरी नहीं कि आप देग उसकी हजूरी में लाएं तो फिर शुक्रगुजारी होती है, नहीं। आप उसकी हजूरी में आलू की देग, चिकन की देग, छोले की देग ते गुलाब जामुना की देग मिठे दे नाल है जी, जेड़ी मर्जी देख ले आओ, ठीक है जी, जेड़ी मर्जी देख ले आओ, सारियां की हो जाती ने? कबूल हो जाती है। क्योंकि एक्चुअल में हमारा खुदा खुद खाने के लिए तो नहीं आता, क्या आ जाता है जी? आ जाता है। जब कोई मतंजन लैके आवे है जी, चलते हुए शुक्रगुजारी की कुर्बानी, ਉਹਦੇ ਚ चमचम ਹੁੰਦੇ ਨੇ, गुलाब जामुन ਹੁੰਦਾ, पता नहीं की ਹੁੰਦਾ है, ठीक है ना? तो क्या उस चर्च के अंदर या उस जगह पर खुदा खुद मौजूद होता है? आज ये बड़ा लड्डू मिलते हो है जी? नहीं। क्या होता है? नहीं होता ना। तो जब ये खुदा नहीं होता तो क्या ख्याल है कि वो आलू की देग जदों आती ते आलू खाने वास्ते आप होंगे, आ वड्डा वाला आलू मैनू पायो है जी, आ वड्डी वाली लत्त दी बोटी, रात दी बोटी दियो है। जब खुदावंद उस जगह पर मौजूद नहीं होता फिजिकली तौर पर, तो फिर हम खुदा को शुक्रगुजारियां कैसे दे रहे हैं? फिर हमारी कुर्बानियां कैसे पहुंच रही है भाई? है जी? मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ। एक बंदा सी, ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਅੱਬਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਭਾਈ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਬਾ ਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਣਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਸ਼ਰਿਆਨੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। 4 ਲੋਕੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਧੀ। ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਈ ਪੁੱਤਰ, ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅੱਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਖਾਬ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੌਕ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। 2-3 ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਫੇਰ ਖਾਬ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਭਈ ਚਲੋ ਬਣਾਓ, ਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਆ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ 4 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ 4 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਬਈ ਕੀ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਅੱਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਅੱਕ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅੱਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਕ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮੰਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਐ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ है, ऐ नहीं जाता। मेरे अज़ीज़ों, बात यह है कि जब आपकी नीयत, आपका ख्याल शुक्रगुजारी का हो, तो जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा देंगे या बड़ी बड़ी शुक्रगुजारियां करें तभी खुदा को आपकी शुक्रगुजारी पसंद आती है। नहीं, अगर आप दुआ में बैठे हैं और मुंह से उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं, तो यह भी उसके हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी ही है। आमीन। जब आप उसके हुजूर गा बजाकर शुक्रगुजारी कर रहे हैं, तो यह भी शुक्रगुजारी कबूल उसके हुजूर ठहरेगी। आमीन। अगर आप खुदा के हुजूर कुछ ला रहे हैं, अगर वो छोटी चीज है या बड़ी चीज है, तो वो भी शुक्रगुजारी की कुर्बानी खुदा के हुजूर आ रही है और मकबूल हो रही है। आमीन। लेकिन मकबूल किसकी होती है? कबूल किसकी होती है? शुक्रगुजारी और हदीये किसका कबूल होता है? पढ़िए भाई अगली आयत, जरा सुनिएगा गौर से।
اور جو اپنا چال چلن درست جو رکھتا ہے کوئی اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کی شکر گزاری کی قربانی قبول ہوتی ہے. آمین. آمین. میرے عزیزہ بائبل مقدس میں 2 بھائی ہیں اور وہ 2 بھائی آدم کی اولاد ہیں، ہابیل اور قائن. اب بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ دونوں نے خدا کے حضور قربانیاں گزرانی، دونوں خدا کے حضور ہدیے لائے، شکر گزاریاں ادا کی، لیکن ہابل کی تو قبول ہوئی، قائن کی قبول نہ ہوئی. لیکن میرے عزیزو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے ہابل کی قربانی کو قبول کرنے سے پہلے ہابل کو قبول کیا اور پھر اس کی قربانی کو قبول کیا. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. میرے عزیزو خدا پہلے ہمیں قبول کرتا ہے، بعد میں ہماری قربانیوں کو قبول کرتا ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں اگر ہم پاسبانوں کی بات نہیں سنتے، اگر ہم کلام سنتے، غور کرتے، اگنور کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہماری بڑی اچھی جاب ہے، ہمارا بڑا ویل سیٹ اپ ہے، اگر ہم خدا کی حضوری کے اندر آپ کو 50,000 یا لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں تو ہماری بخشش ہو جائے گی. تو میرے عزیزو یاد رکھیں، ہمارا خدا رشوت کا خدا نہیں. اے رشوت ایتھے ہی چلنی ہے. ہاں جی ادھر دیکھیں میری طرف. اے رشوت ایتھے ہی چلنی ہے. کسی ادارے سے، کسی ڈپارٹمنٹ سے لو بھائی جی ذرا سٹا کم ہے. خدا کو رشوت کوئی دے نہیں سکتا. جب خدا کو کوئی رشوت دے نہیں سکتا تو پھر خدا کو شکر گزاری کی قربانی جو ہم دیتے ہیں وہ کیسے قبول ہو جاتی ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا وہ شخص جو خدا کے حضور کو چلاتا ہے پہلے اس کا قبول ہونا خدا کی حضوری میں ضروری ہے. اگر آپ کی زندگی خدا کو پسند نہیں ہے، اگر آپ کا خدا کے ساتھ چلنا اسے پسند نہیں ہے، تو پھر آپ یاد رکھیں آپ کتنی بھی مہنگی قربانی لے آئیں، آپ کتنی بھی بڑی شکر گزاری کر لیں، وہ قبول ہرگز نہیں کرے گا. وہ نہیں کرے گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ شکر گزاری کی قربانی دیتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، لیکن جو اپنے چال چلن کو درست رکھتا ہے نہ صرف اس کی شکر گزاری کی قربانیاں، نہ صرف اس کی شکر گزاری کے ہدیے، نہ بلکہ اس کی دیگیں، اس کے چڑھاوے قبول ہوتے ہیں خدا کی حضوری میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بائبل مقدس میں ایک اور اس کے لیے وعدہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ پڑھیے گا بھائی. اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا. وہ کیا دیکھے گا؟ خدا کی نجات. وہ کیا دیکھے گا؟ خدا کی نجات. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ضروری ہے. آمین. آپ ذرا خیال کریں، اگر میں 2 مہینے تو نہاتا نہ ہوا، ذرا غور کیجیے گا، 2 مہینے تو نہاتا نہ ہوا، ہاں جی، داڑھی وال بہت بڑے ہو جانا، ہاں جی، کپڑے بہت میلے کچیلے ہوں، ٹھیک ہے جی، اور میں آپ کو اتنے سب تو مشہور بریانی کی دی اس ایریا میں ماسٹر والے کی زیادہ، اس ایریا میں اللہ راضی کی زیادہ. ہاں جی، ماسٹر والے پتہ نا ماسٹر والے. تو میرے کپڑے بڑے گندے ہوں اور میں ایک ٹرے پڑی ہوئے اور وہ ہوئے ماسٹر دی بریانی، تے کون لے گا میرے کو؟ ہے جی کیوں لے لو بھائی، بریانی تو ٹیسٹ والی ہے کہ نہیں؟ ہے جی بالکل میرے عزیزو ایسے ہی جب ہم خدا کی حضوری میں چل نہیں رہے ہوتے، اپنی زندگی کو خدا کی حضوری میں لائے نہیں ہوتے، اور ہم اپنی زندگی کے اندر گناہوں سے گناہ آلود ہوتے ہیں اور ہاتھ میں دیگ لے کر آتے ہیں، خدا نو کہنے ہیں للہ لے گا لے گا. اس لیے وہ پہلے کہتا ہے اپنا چال چلن درست کر، پھر میں تیری قربانیوں کو بھی قبول کروں گا، تیری شکر گزاریوں کو بھی قبول کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تجھے اپنی نجات دکھاؤں گا. میرے عزیزو نجات دکھائے گا، اس کا مطلب جانے نہیں دے گا، ہاں جی صرف نجات دکھائے گا. میرے عزیزو ایک ایسا شخص ہے بائبل مقدس کے اندر، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کے 5ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے ایک ایسا شخص ہے جو رات کے پہروں کے اندر، رات کے وقت کے اندر چھپ چھپا کے یسوع مسیح کے پاس آتا ہے. پتہ کون ہے وہ؟ ہاں جی کوئی بتائے گا؟ ایک کوئی بتائے گا کون؟ جی ہاں جی جلدی سے جی کون ہے؟ دنیا کی سب سے، بھائی یہ دیجئے گا، دنیا کی سب سے قیمتی کتاب کس کے پاس ہے؟ ہمارے کس کے پاس ہے بھائی جی؟ ہمارے پاس. پر اسی انہوں پڑھنا نہیں، انہوں پڑھ لیا تو پھر پتہ نہیں کی ہو جانا ہے.
हाँ जी, दुनिया की सबसे कीमती और मुकद्दस किताब, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये खुदा का कलाम हर एक बात से मोतबर और आला, आमीन आमीन। आप याद रखें, खुदा ने अपने कलाम को अगर मोतबर ठहराया, इज्जत बख्शी है। अगर आज हम खुदा के कलाम को इज्जत देंगे तो किसको इज्जत मिलेगी? हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? है जी। तो फिर पता होना चाहिए कि रात के पहर में छुप छुपा के यीशु मसीह के पास कौन आया है। मेरे अजीजों, ये जो शख्स है जो यीशु मसीह के पास आया है, ये बड़ा फिलोसोफर है, ये बड़ा पढ़ा लिखा है, ये शरीयत का मौलम है, ये शरीयत को सिखाने वाला है, ये शरीयत के बारे में बताने वाला है, ये शरीयत की पूरी तारीख का हिस्सा और जायजा रखता है। लेकिन इसके बावजूद वो यीशु मसीह के पास आता है। उसका एक मसला है जो हल नहीं होता, उसका एक मसला है जो हल नहीं होता। वो इसी निजात को देखना चाहता है। ये ज़बूर की आयत उसको परेशान करती है, ये ज़बूर की आयत उसे परेशान करते हुए यीशु मसीह के पास लेकर जाती है कि जरा मैं भी तो वो निजात देखूं जिसके बारे में लिखा है कि अगर तू अपना चाल चलन दुरुस्त रखे तो मैं तुझे खुदा की निजात दिखाऊंगा। मेरे अजीजों, वो निजात देखना चाहता है। लिखा कर रात के पहरों में 70 साल उसकी उम्र है। कितनी जी? 70 साल उसकी उम्र है और अभी तक उसने निजात को देखा, निजात को देखा नहीं है। वो रात के पहर में यीशु मसीह के पास गया, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग उससे सीखते थे, बहुत सारे उसके शागिर्द थे। अगर कोई देख ले कि ओ उस्ताद जी तुसी भी यीशु दे कोल पहुंचे हो, है जी। आज मेरे अजीजों, अगर आप इस बाइबल मुकद्दस की बात पर अमल करने जाएं तो कर ओ भाई तुसी कदों दे भाई हो गए हो? बंदा पूछे पहले भैन सी, कहते कि नहीं कहते? अगर आज आप चर्च बदल लें, अगर आज आप अपना खादम बदल लें, जहां से आपको बरकत हासिल हो रही हो, जहां से आपको बरकत मिल रही हो। चले एक मिसाल पूछ लेता हूं आपसे। बोर तो नहीं हो रहे? नहीं। मेरे 20 मिनट पूरे हो गए ने, जे कहो तो बस करिए। हाँ जी, जरा गौर कीजिए इस बात पे। एक सवाल है, आज जे खालिस दूध लेना होवे, चंगा दूध लेना होवे, बंदा बाहर जाता है, दूध वाली दुकान चूज करता है कौन सी वाली दुकान से दूध लेना है कि नहीं? हाँ जी। तो चर्च जिथे साडे घर दे लागे होवे उत्थे चले जाइए, है कि नहीं? करते कि नहीं? सब्जी वो दुकान तो लभ के लैनी है जिथों चंगी और सस्ती, चर्च उत्थे चले जाने जेड़े घर दे लागे, है कि नहीं? मैं आपको अपने चर्च का मेंबर नहीं बना रहा ना, मैं आपको कहूंगा कि आप मेरे चर्च आए, खुदावंद आपको बरकत दे, जहां आप जा रहे हैं वहां बहुत ठीक है। लेकिन बात यह है कि जहां से आपको बरकत मिले आपको वहां जाना चाहिए, आमीन। जहां से आपको बरकत नसीब हो आपको उस चर्च में जाना चाहिए, आमीन। उस कलीसिया से तल्लक रखना चाहिए, आमीन। मेरे अजीजों, लेकिन हम निकोदेमुस की तरह डरते हैं। ओहो ते प्यो दादे दा चर्चे हुण छड़ देता, लोकां किन्नियां गल्लां करनियां, है कि नहीं? नजात भी चाहता है निकोदेमुस, हम भी नजात चाहते हैं, लेकिन लोगों को डरते भी हैं। यार एने भाई ने मैनू फड़ लेना है, इन्हें मैनू बड़ी बेइज्जती करनी है, इन्हें 4 बंदियां दे विच मैनू खिलार लेना है। वो मेरा पादरी फलानी जगह मैनू मिलिया ना तो उन्हें तो नहीं, यार ये काम नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, निकोदेमुस रात के पैर में इसीलिए छुपता छुपाता आया है, आमीन आमीन। छुपता छुपाता आया और यीशु के पास पहुंचा और कहने लगा, ऐ रब्बी ऐ रबूनी, मैं जानता हूं जो मुझे तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता जब तक के वो आसमान से। बोलो भाई मेरे नाल नाल है, जो मुझे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखाता। ऐ रब्बी मैं जानता हूं तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोग कहते हैं, भाई दीजिएगा, मैं जो हूं बाइबल टीचर हूं। क्या हूं जी? बाइबल टीचर। मैं बाइबल का उस्ताद हूं। तो भाई ये बाइबल हमारी उस्ताद है, हम इसके उस्ताद नहीं हो सकते। तो जे बाइबल का उस्ताद कोई हो जाए तो फिर बाइबल मेरी स्टूडेंट हुई ना कि नहीं? तो क्या बाइबल किसी की स्टूडेंट हो सकती है? नहीं।
बाइबल तो हमारी उस्ताद है, हमसे ऊपर उत्तम है, हम बाइबल के स्टूडेंट हैं। आमीन। आमीन। उस्ताद वही हो सकता है जो खुदा की तरफ से उस्ताद बनाया गया हो। आमीन। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ऐ नबी मैं जानता हूँ तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई दिखा नहीं सकता। कोई दिखा नहीं सकता। इसका मतलब यह हुआ कि जो मौजज़े दिखाते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर मौजज़े आते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर खुदा की कुदरत जारी और सारी और नजर आती है, इसका मतलब यह हुआ कि वो खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, सारा इज्जत जलाल फकर यीशु नाम का लोग 4-4, 6-6 साल परेशान रहते हैं, बदरूओं के चुंगल से निकलते नहीं है बाहर। बड़ी जगह जगह दिखाया जी, कोई पादरी किसी की समझ नहीं आती गल है कि नहीं। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ईमानदारों के दरमियान ये मौजूदे होंगे। आमीन। आमीन। जहां ईमानदार होंगे, जहां ईमानदार कलीसिया होगी, वहां बदरू ठहर नहीं सकती। हालेलुया। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा, ईमानदारों के दरमियान ये मौजूदे होंगे कि वो बदरूहों को निकालेंगे। आमीन। और मौजूदे करेंगे, सांपों को हाथ में उठा लेंगे तो वो उन्हें कोई जरूरत ना पहुंचाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई जरूरत पहुंचाने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कोई जरूरत ना पहुंचेगा। ना पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, निकोदेमस निजात को देखने आया है। ये आयत उसको परेशान कर रही है कि मैं तुझे खुदा की निजात दिखाऊंगा, मैं खुदा की निजात को देखना चाहता हूँ। निकोदेमस यही सवाल लेकर रात के पैर में यीशु मसीह के पास आया। कहता है, भाई शुक्रगुजारियां तो इन्नियां दे छड़ियां ने, हले तक निजात ही नहीं देखी। और कैसा बेवकूफ शख्स है निकोदेमस, निजात सामने खड़ी है और कहता है निजात नहीं देखी। यीशु सामने खड़ा है और कहता है निजात नहीं देखी। अभी भी वो निजात के प्लान से, अभी भी वो निजात के भेद से नावाकिफ है। अब वो नावाकिफ है, उसने सवाल किया, उसने कहा, भाई मैं निजात को देखना नहीं चाहता। सिर्फ ये जो आयत बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इसका मतलब क्या है? मैं कैसे निजात को देख सकता हूँ, मैं कैसे निजात को पा सकता हूँ? तो यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो जाए, वो आसमान की बादशाही निजात को देख नहीं सकता। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਰੂਹ ਕੁ ਸਿਆਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਾ नहीं सकते। तो भाई जाएंगे कैसे? भाई जाएंगे कैसे? अपने चाल चलन को दुरुस्त रखें। जाएंगे अपने चाल चलन को दुरुस्त रखने से। हमें जो आयत दरमियानी आयत हमने दरमियानी लाइन इस आयत की पढ़ी है, उसमें लिखा है कि तू अपने चाल चलन को दुरुस्त रखेगा तो मैं तुझे खुदा की निजात दिखाऊंगा। मेरे अजीजों, अगर आज आप चाहते हैं निजात को हासिल करना चाहते हैं, मुआवजे को लेना चाहते हैं, गवाही को लेना चाहते हैं, अपनी शुक्रगुजारियों को, अपने हदियों को कबूल करवाना चाहते हैं, तो आज आपको जरूरत है कि अपने आप को दुरुस्त करें, अपने चाल चलन को दुरुस्त करें, ताकि आप खुदा के मुबारक लोग बन जाएं, ताकि आप खुदा की निजात को देख सकें। और खुदा की निजात यीशु है, और खुदा की निजात जिस वक्त आपका चाल चलन दुरुस्त होगा, मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं कि आप खुदा की निजात यानी यीशु को अपने घर में चलते फिरते देखेंगे। और जहां पर यीशु हो, वहां पर जहां पर यीशु आ जाता है, वहां पर निजात आ जाती है। आमीन, आमीन, आमीन। जहां पर यीशु हो, वहां बदरुएं नहीं रहती हैं। जहां पर यीशु हो, वहां बीमारियां नहीं रहती हैं। जहां पर यीशु हो, वहां नचाकियां नहीं रहती हैं। जहां पर यीशु हो, वहां पर लड़ाई झगड़े नहीं रहते हैं। जहां पर यीशु हो, वहां पर बरकत ही बरकत होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा आपको निजात देना चाहता है, खुदा आपको तरक्की देना चाहता है, खुदा आपको बरोमंद करना चाहता है, लेकिन आपको अपने दिमाग को, अपने जहन को, अपनी सोच को, अपने ख्याल को, अपने आप को बदलना पड़ेगा।
जब आप बदल लेंगे तो यीशु आपके साथ हर लम्हा हर पल रहना शुरू हो जाएगा, और आप ना सिर्फ आपकी शुक्रगुजारियों की कुर्बानियां कबूल करेगा, बल्कि वो आपको बरकत भी देगा, नजात भी देगा, सरफराजी भी देगा, और जो जो कुछ आप खुदा के हुजूर से चाहते हैं सब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आइए हम अपने सर को झुकाते और अपनी आंखों को बंद करते हैं।